السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم সকলে পড়ুন بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له صدق الله العلي العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. সকলে আমরা দরুদে ইব্রাহিম পড়ি। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نادانني পাপী আমি গুনাহগার মেহেরবানি করে মাফ করে দাও তোমার নাম যে গফুর গফার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah. Illallah, 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 আমার ফ্রেন্ড না বাস উঠবে হয় আচ্ছা 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 লোক দেয় Allah
Allah